Balimao Anyakuma, billet lundi 20 juin 2022. Aywa, vraiment, nouvelle chamambe bi. Yanenga dola. Ambalma munun sara bankas. No mokti marai. Ambe douaou ke chouni alakou daronya. Vraiment, digiri ambera mun kera bankas. Ambalma munun fakara. Injustement. Ambe douaou ke alakou bela dilen daronya. Nere fanaye mbenge perdi. Ale fana kunye tentigi de ne yɛrɛ bɛnkɛ ko ye tentigi de o fana fatura o da to nye tile fila in kɛ ma se ka video kɛ mɔgɔ caman ye ɲininka parce que vraiment mɔgɔ min kun don mɔgɔ ɲɛnama kun don quoi donc bi n tɛna don détail caman na mais mɔgɔ banna a kɛra ne ka mɔgɔ a kɛra mɔgɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ɲa donc an bɔra k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw mun kɛra Mopti vraiment a géré an bɛɛ lajɛlen kan mais an ye information sɔrɔ sa ko Mali surasiw taara sur place Mali armée k'u bɛɛ lajɛlen taara banka sisan nɔ donc an bɛna tila ka don détail la balimaw mɛ mun ɲɛfɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna adamaden n'i ka don banna fura foyi t'a la ne yɛrɛ n bɛnkɛ perdi tentigi de don a ma sa k'u ye kisɛ cɛ la dɛ o kɛra saya naturel de donc ça arrive partout mais an si ka laɲini tɛ mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ ka saya cogo dɔ bɛ nɔ fana bɛ digi mɔgɔ la ça se voit donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka hinɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na donc balimaw n bɛ mun fɔ yanni n ka don kuma la bi ye lundi 20 juin 2022 nouvelle fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu ka adamadenya minɛn'u la ma juguw bolo Mopti mara la bankas ala k'u bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ɲa an bɛ 1 minute de silence kɛ olu ye donc o ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la aw si kana panike adamadenya la nin bɛɛ b'a la transition bɛ ka seko kɛ donc transition bɛ ka seko kɛ nin bɛ kɛ hali Amérique nin bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ Charlie Hebdo taara Paris millier la ka taa tiɲɛniw kɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna donc ko bɛɛ n'a kɛcogo don surtout janfa bɛ Mali contre la janfa yɔrɔ ka ca mais ni ala sɔnna ma Mali ɲuman bɛ bɔ janfa in kɔnɔna na balimaw an bɛna kuma yɔrɔ jumɛn kan bi o ye président Assimi CNT projet de loi min voté k'a di ko président Assimi kana promulguer dɛ Segu Tunkara le politologue depuis New York n bɛ segin ka kuma kan CNT projet de loi min passé président Assimi kana loi in passé kana promulguer dɛ ni y'a promulguer i bɛna mouvement wɛrɛ wuli transition contre la i ma sigi ni mun ye aw ko ka ne ni kuranɛ bɛ ni n'a ka sɔrɔ mɔgɔw kun ma kangari da ne kun bɛ vidéo bolo de da kuranɛ kan wala sɔrɔ aw ko ka ne ka laɲini tɛ ko k'aw fara fana mais tiɲɛ man ka gogo dɛ baro ne ye kuma caman fɔ a kɛra o caman kɔnɔ ko peut-être Segu Tunkara bɛ fɛ ka don sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ne ka laɲini ye dɛ ala ɲɛ bɛ bɛn ka nin kɛ la n bɛna révélation dɔ fana kɛ bi yanni n ka don o la Segu mɔgɔkɔrɔbaw n'u kumana téléphone a tɛ tɛmɛ hali 10 minutes kan ni Segukaw kumana Segukaw ka vidéo fana n y'a ye awa Segukaw b'u jo de fana kan Mali mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ne wele musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw u kasira ko CNT u jigila tigɛ bilayi ni ala cɛ mun tɛ fɛ ka kuma ani bani fana bɛnna n yɛrɛ ka sokɔnɔna na bani kɛra an fɛ yen n ye deyi kɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ka mɔgɔ banna mais bilayi mun kɛra CNT la a ye maliyɛn mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ne wele Segu Tunkara i ma kunu don i tɛ ka kuma o kuma i sannen de don sɔrɔsiw bolo wa Segu Tunkara i tɛ ka kuma bilen Segukaw ye n wele k'u dɛsɛlen bɛ ka sinɔgɔ nin ko in bolo Ketakaw bɛ ten yɔrɔ bɛɛ Mali mɔgɔ ba tɛ yen mun ma Segu Tunkara wele mun bɛ faso fɛ dɛ mun ma ne wele ko mun kɛra CNT kɔnɔ k'a ma diya u ye mais o kɔrɔ tɛ k'an ni Maliki Jaw bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ kolonɛ nin bɛɛ fɛ ne Segu Tunkara de fɔlɔ ye Maliki Jaw photo bila réseau kan mais terikuraninw sɔrɔla sa bɛɛ ça fait partie de la vie aussi mais n bɛna mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna an b'a deli fɛ loi min votera CNT kɔnɔ kana loi in passé dɛ Choguel wele i ka Maliki Jaw wele en tant que président de la République i ka kuma Maliki Jaw fɛ i ka kuma Choguel fɛ aw ka bɛn aw saba mana bɛn mun kan aw b'o passé ni mun kɛra CNT kɔnɔ ni Choguel ko k'a sɔnna aw b'a la tɛmɛ ne tɛ ka jo di mɔgɔ si ma moi je suis un rassembleur mais bila jamana tɛ jɔ janfan kan jamana tɛ jɔ nkalon kan cɛ ni ye janfa kɛ Mali ko in na bila a bɛ dafiri da la
ne te fait janfa ka do Assimi e ka CV là ni un projet de loi passé malien bébé avec malien bébé bayi me ka tien de fina nous il nege ka projet passé wallahi malien chama be sraïna me ka tien de fo mogo transition soutien chama de bébé diminuer bébé ay vidéo mon na ja 80% be diminuer dobi mais ne se ko tungara ta fo karsa jobala nta fo sente jodo nta fo shogeli jodo mais mena segu ka ko chikan fo segu ka ko ka chi fo président Assimi ngena ko ala kana Assimi chi ko Maliki Diaw ye loi mun passé kaka a promulgué kona ya promulgué ou ye danga bedu danga be koko la ne be sra ne mona mogo badu de kono ne be dale me ala la ne dale do akira la billahi cheche ni janfa ke ala ta toida parce que iba don mogo be janfa ke a bloka ala be mundo ala ta don a klo gerelendo a nya chilendo o mogo chama ne be sente kono anga na nyogo ne janfa chi ka sente kono de mais yani nga tanya fe mena segere do fo malien nyana ay video partager tien be ka soro mena segere do fo bi ne segu tungara tale mbalila ni ay ne te fen fo Maliki Diaw ma ni ay ne te fen fo Sentema premier ministre Shogel de segu tungara wole ay kuma ina mede ay ala mais c'est très important premier ministre Shogel Maïga ay segu tungara wole ko segu tungara ko wallahi ko surasi nunu me Mali fe Shogel ne invité Fafi Shogel ne ga ay ko jado nyer la quoi maintenant do détail to la ntale mal la be ni Shogel yi Shogel en wole afe ako segu tungara ne ko kadi o tien mais surasi nunu wala be Mali fe surasi nunu ne tala kron fe surasi nunu ye kasoke Assimi ye kasoke Diaw ye kasoke Kamara be ye kasoke ou be kasoke Mali no fe segu tungara mbe fe ka surasu fara nyogon kan Shogel ko segu tungara mbe fe ka surasu fara nyogon kan mbe surasu fe ne Shogel be sa surasu no fe ne segu tungara kashiradi ngo Shogel ma foka dien wuli nte fen fo surasi do mani doyi Shogel de ko segu tungara ma ala kama kana kuma jugu fo Maliki Diaw ma Shogel de ko segu tungara ma ntara fo Shogel fe ako wallahi Assimi kadai ako wallahi Diaw kadingi akana fen fo Diaw ma ame nyogon famia c'est la politique Shogel ko allo ale nene nous te fen fo Assimi ba ale ba yere sacrifier Assimi foi kana Assimi soro Assimi ambi fo il est tracteur du Sénégal au mabi Assimi ambi fo mais Assimi kana to Malien ka fama isama ka tlaka fama ki zonzan ni loi passé Assimi assemblée dato ibeka ka fanga tiena assemblée dato ni Blaise Bolla ka ta Abidjan munu me ka tigere fo ko vive Maliki Diaw a benin fa suche wallahi billahi ute Maliko la ni e kurane bo mumbolo daka munu me ka tigere fo Maliki Diaw ko wallahi ute Mali fe ni kuma sran morunya ni kuma sran ima almamunya ngumbe mbolo da kurane kambi Mali jugu flate temuka ali bi ambe kashila nanga mogo sara neye nous sarka vidéo doye nta do la vidéo date d'aujourd'hui ou pas ne nous sara avec kadjigi Shogelika depuis ala ka dabe Shogeliko kele de la Shogel ye horonde mogo te ka fe ka teme Shogelika les 5 colonels mogo te ka fe ka teme Shogelika se ku tungara dafo ne mogo kita Assimi fenti fe ne se ku tungara ti fe mais Shogeliko abe sa Assimi no fe Shogeliko abe fara abe Shogeliko alebe sa Assimi no fe Shogeliko alebe sa Diallo no fe Shogeliko alebe sa comment on appelle là Kamara no fe alebe sa Wage no fe abe sa Modibo Kone no fe Shogeliko segu tungara ala kama surasu u deme kana kuma jugu fo surasi sima Shogeli de ne woli fafi ima ne te fen fo la surasi mabli ima ne be to ka Diaw commentaire ou kaya malgré ka mandi moko chamay ni ne Diaw to ko fo nga video la moko be ne woli ko muna ko me Diaw to ko fo ku ta fe ready ngono ngu be de kilengi ala nya be benga ningila Shogel de kuma na ne fe ko nga u fara nyogon kan Shogel de ko segu tungara wala mbe surasu fe Shogel de ko ni surasu yem bla mbe ala mine Shogel yam bela sigi segu tungara ben le cerveau Boubou Mabel ani activiste be ako wallahi norolente premier ministre yala ali chini na Assimi ko ka tenfe abse kam bla problème tala mais ne ka horonya ne ba kefa dan donc balima on be munya fo bela jelingena hen ngana ara madim bla ki rekele hen ne be ka do bla ku rekele segu ka kuma na de mena segu ka kuma kan kala Shogel mu fone ngena ne o de fo bela jelingena Shogel ko segu tungara kana kuma jugu fo Maliki Diaw ma kana fen fo kolonel kelema Shogel da fo ngena ntale malla awamba fo malien be kala me
mba fo fana Muktarawan ye surasu janfa Bandaw ye surasu janfa fo ka diɲɛ wuli Choguel tout janfa hadamaden bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min t'i janfa o kuma la mun de bɛ anw nɔfɛ au juste on veut quoi au juste an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ sa malien ne bɛ n ta fɔ je le parle entre Dieu et moi ne tɛ mɔgɔ nɔfɛ ko natala ko dɛ mais ne bɛ kuma ni Ala cɛmancɛ de la segukaw fana ye mun fɔ n bɛna segukaw kumakan kala aw nɛ an bɛ jɛ ka ko mɛn da ye mɛn tigila de segukaw dimina u ye kuma mun fɔ segukaw ka kuma aw nɛ an ka lamɛn jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i kɔfilɛlen a y'a hakɛ to o mana ka yirimaya bɛɛ lajɛlen fɛ a ye wuli a ka jɔ kɛlɛ ma ban u b'a fɛ ka an ka kɛlɛ ta k'a bayɛlɛma ka jamana ta k'a di Faransi ma ka jamana ta k'a di jamanaden juguw ma an ma jɛn n'a ye ka fɔ Colonel Asimi Goyita ye u ye nin baara min kɛ ka n'i bolonɔ bila a la dɛ n'i y'i bolonɔ bila a la n ye jamanaden janfa jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ko Colonel Asimi Goyita k'i soutenir i ka faso jɔ la i ka faso kanu na o mana CNT mɔgɔw ye nin baara min kɛ an ma jɛn n'a ye an ti jɛn n'a ye an ti sɔn an b'o refondation de jamana b'i refondi de hali ni embargo ma wuli sani a ka fɔ k'a bɛ o CEDEAO nɔfɛ ka fɔ girin ka taa ni CEDEAO ma ko pour que embargo ma wuli balima kuma fila ɲakɔrɔ segukaw ye ne wele bi dɛ o y'a don da de dɛ n'i ye Mali da ka président Asimi da ne bɛ Mali ta ka Asimi to yen ne bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Asimi kan ne bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ premier ministre Choguel kan ne bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Maliki Diaw kan Mali ye ne kanu de ne depuis ne tɛ Choguel dɔn ne bɛ Mali ko kɛlɛ la depuis ne tɛ Asimi dɔn n bɛ Mali ko kɛlɛ la je parle entre Dieu et moi jamana in kɔnɔ ni e de ko k'i tilelen don faama si tɛ gɛrɛ i la i ma ne kɛlen don gɔn kelenna bila ye souvent a bɛ kɛ sɔrɔsiw dɔw kɔnɔ ko ne bɛ k'u bila ɲɔgɔn na di ka sɔrɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ sacrifier i ye kana ɲinɛ o tigi kɔ dɛ le premier virement Mali bɛɛ mɔgɔ min kariera k'a ka vie bila danger la k'a fɔ ko ka sɔrɔsiw supporter ka coup d'état fɔlɔ o Sékou Tounkara di mɔgɔ fɔlɔ min ye Maliki Diaw photo bila ko c'est le meneur du coup d'état Sékou Tounkara de don teri kuraw b'a la sisan o teri kuraw bɛ ka Maliki Diaw bila ka taga sira jugu de fɛ tous les jours Maliki Diaw ne Sékou Tounkara ka laɲini ye mun ye président Asimi ka président ɲa kɛ Maliki Diaw ka président ɲa kɛ Wage ka président ɲa kɛ Modibo Kone ka président ɲa kɛ Kamara ka président ɲa kɛ a ka fati passé aw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ɲɛ bɛ bɛn ŋaninge la aw bɛnnen aw kalalen o de ka di Sékou Tounkara ye mais n'aw ma ni logique bila aw b'an ka kɛlɛ tiɲɛ fɛn kelen bɛ yen o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye aw b'o dɔn hali n'i ba bamu i kɔ la k'i wolo ba k'a bamu i kɔ la ka alikaba munumunu i ba ka duwawu b'i fɛ i fa ka duwawu b'i fɛ fɛn kelen bɛ se ka barika fɛn kelen bɛ se k'i ba ka duwawu ani fa ka duwawu ka kari fila ye o ye hakɛ ni janfa di hali ni duwawu b'i bolo i fa ni ba ta en charge ni adamadenw janfa o hakɛ ta to i da o de ye faraw na bin Ala kana o ta ko ye mɔgɔ bɔra Afriki minnu ka farin ka tɛmɛ Asimi kan mɔgɔ bɔra Mali kɔnɔ Modibo Keyita o ye mun kɛ Asimi ma kɛ bila an bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ ko ka di ne ye mais mun ye Modibo Keyita bi Modibo Keyita ka miliciens kun bɛ taga mɔgɔw torturer de fama kɛrɛfɛ fama man jugu fama kɛrɛfɛla de ka jugu ne b'aw sɛn kolonɛ ne b'aw bɛɛ fɛ mais ne tɛ tugu aw kɔ nkalon kan n'a bɛ gêner ni aw ka relation kan ni ne ka di Ala ye hali ne man di kolonɛli kelen ye ne Sékou Tounkara ka di Ala ye ne hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden awa ne tɛ n t'aw kɔ n bɛ Mali de kɔ awa n'a ye nin loi in passé président Asimi n'i ye loi in n'i y'a signé bilahi i bɛ Mali ci i bɛ opposition wɛrɛ wuli i yɛrɛ la awa ne t'aw suit loi in na parce que janfa de don qu'on se dise la vérité n t'a la bi n t'a la sini awa maliyɛnw a ye segukaw b'u jɔ de kan dɛ cɛ parce que n'i y'a ye président caman binna janfa de don président wulila diɲɛ kɔnɔ bilahi olu puissant bɛ ka tɛmɛ Asimi e kan i m'a ye farafin filɛ nin ye mun y'a to an ka ko caman bɛ sigi kɔ hali ni Ala ye arijana dayɛlɛ ko farafin ka don dɔw b'a fɔ ko farafin kana don hali ni Ala arijana dɛmɛ dayɛlɛ ko maliyɛn bɛɛ ka don arijana kɔnɔ Nuhu Sare bɛ taga Choguel ka gulokiba sama ko Choguel tɛ don arijana kɔnɔ Nuhu Sare aw ni Ala cɛ Maliki Diaw Nuhu Sare bɛ se k'e kɛ mun de Mali kɔnɔ Nuhu Sare ma ka go bi a jeli ma ka go mɔgɔ si t'a fɛ est-ce que aw b'a dɔn ko c'est le peuple qui a le dernier mot foyi tɛ peuple ta tɔgɔ fɛ cɛ n'i ye Mali janfa segukaw ye ne wele ko k'a fɔ président Asimi ɲɛna ko k'a fɔ les 5 colonels ɲɛna
ko na ye janfa ke ka be bia dingé kono wallahi ni qur'an e ngolla ka fo nyana di maka tien de fo nyana munu me place ngi naw krefe ki munu ngu menege ne tatoy ne be kuma parce que ne ba o fedi et puis ne be ka o sauver di munu me ka tegere fo aw fe na be jugu saraka bo aya do luma a beninga jana tike cha beninga tungache na be jugu saraka bo colonelu munu be ka tegere fo aw kun assemblée kono olu ya o jugu di munu te mali fe munu te ala fo takira fe on de be ka aw ka video partager CNT kono bi mali de nyumo horon yere wolo munu me mali fe munu nya boka binke munu somogo sara M5 kelela olu be kashila bi munu nya amburuja munu ko vivi ibeka on de be tegere fo la bi on de sangoro talembe bi on de kuma ko be yele bi ou be ka buruja ka odi CEDEAO ma o kelenge ay remarqué dro ko joljole ñogon soro wakati bina ani CEDEAO be ñogona wakati bina ani CEDEAO be ñogona o wakati kala CNT taraka sogali lebude ka ira francila CNT a ira francile la ambika barake a ben ala che o de ira la indirectement ibise ka kodo keka ibise ka kodo keka soro ibise ka infiltrer ka soro itado o ye mo kodele ni ka fo be yena hada ma de be infiltrer me itado. C'est la pire vérité. Choguel ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Quand un ministre flacon les boussientes kono, Maliki Tchao yang un ministre doya, Dien Bekaye, France 24 kaye, RFI kaye, ne se vous tombera kashiradi. Mo lebu bila il a bantu tenya. Maliki Tchao ko fingena. Ne se vous bien Maliki Tchao a beni coroneche ne bi ka nyuma fe kateme munu be ka tegere fo CNT kono. Ne be ni video kebi abeta fama ye se vous be tante imaye but ntaw sui ngalonka na kada oya akuna ke awfe mais nimbe ala bolo sinon tara mallan tenanda do ko la ko chaman kerambe ko chaman kalama mais billahi ni klele be toto janfala ça je le dis haut et moi awane ka rentable cheshie nte kuma ko ngako je mais shogeli horonde do a ben ala na krache wallahi ala shogeli horondi na shogeli bla abe ka shogeli torturé de shogeli ben lebu shogeli ben neni shogeli ben la gosi shogeli aw fa flandi aw jumen be fendo ka tuma shogeli ka CNT kono a chekelente mume kara shogeli mu fa nation zina kube CNT kono kube se ka fo a chete parmi les politiciens on contact activiste ou made munu be ka shogeli la gosi bi o chetou la kube se kana shogeli ka che ya kuma fondation zini kono a chete changa ke jamana fait ça ay jamana jume jole janfaka ay jamana jume jole janfaka suraso kadine ala nya be benga ningela aben ala na trache mene commanda ouye parce que abe fait ne ka munge ne toke awante to ko ngalunka awana loi passé ne asime loi promulguée ça veut dire que tu as fait une déclaration de guerre contre le peuple malien na marchera ni tungara de ororo ka fo ko nyama de tato fle men kalenga halala yala ni ya ke na kera here yi mai ka fo ko tunya mo di iba don bi ni ne halala ube nete halala yi men kalenga halala ka asimi ni loi passé ka taka janfa srafe na nyana okoro ko nete halala okoro ko nete halala nete tungara de halala yi ne ni mo mu no kuma mo ko bawdi du se ku ka nte mo ko gansa unye o ye kuma chama fo mentela nda do la kitaka o ye kuma chama fo ntela nda do la ay sabali. Il y a Vladimir Poutine na puissance bala. Il est reconnaissant. Poutine na ministre de Boraka Jifu neni. Poutine Boraka yafa deli djembe. Mais ni shogel de kundo. Jeliman goyambe shogelika te faraonaka. Jeliman goyambe shogelika. Aben alacha ate ali iyad agalika. Iyad agali makarika teme shogelika. Sente kono. Maliko teo. Sente politicien munute malife. Ngol de kaleme ka sente fa. Ah, quand on est là, quand on est manque moi, non, aya j'ai des 600. Moi, je vais parler. Ne be kuma ala be mun fo ne bodi fo. Ne te kuma ko nga ko jawi. Awante tuwa ko galonka. Munu nata ba ko be tuwa ko ka. Bon taw ko galonka bi, niye galon de niye janfa de awantala. Point final. Na karaouye ay li rougi tigaw ne ndo changa ke jega jala ni baji. Mais ça, c'est la trahison pure et simple. Ah, beba kalamade. Abeba kalamade. Maintenant, do détail do la. Mais aïe sabali. Aïe abeba kalamade. Ah, beba kalamado. Ma funebe. Ah, beba kalama. Mais à t'es passé. C'est le peuple qui sait lutter pour ça. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. Ne moya bloqué faraouye. Ne se vous tombera na faraouye. Ne se vous tombera na lebu mali kono. Parce que n'tara kata aou de deme. Ala te somao. Ne mata bon malla ko meta bon fala ko meta bon bala ne tara ko meta awde deme mais ne kumina libri
ala de ne bo ani peuple be dan horola che hadamaden kana ngina sababu ko oda to farafin chaman be ibe chama yelele ibe tla ku jigile do rete ndoron de do. Parce que quand on a le pouvoir, on pense qu'on est Dieu. Quand on a le pouvoir, on pense qu'on peut tout faire. Mais on ne peut pas tout faire. Dieu est plus fort que vous, que nous tous. Bilaï talaï. Dieu est plus fort que nous tous. Aya mon kera banka sibi. Ne beni fo yana mate jawi o. Ne ka kuma a benala che mami clean ne ka kuma be jawi. Mais mami dibulu jeni kadai o ne tseka ko jawi fo ka jenwi. Ne se ko fefefo maliko la ala baraka do abela. Ne se ko tungara bora ka Doumbia toko fo. Ngo Doumbia be fe ka tani français ka bazi. Doumbia bora ka ne jabi. Son excellent le président guinéen Mamadou Doumbia a bora ne se ko tungara jabi. Ni danga de ala te baraka do kumakana. Ni galon tikela namara to ala te baraka do la. Ni se ko tungara be kan ke ko wera de la. Ya rabbi yama ala karanya ne bulu. Ne be se ko tungara be aw kolali kelen de contrôle la. Ya rabbi yama ala kana ke hera ka nyesinema. Fona ka soro ne ma o kanu faso kanu de la. Mais ka fen fo aw ma bi, c'est pour vos biens. Parce que na o donna janfa kono. Ni sorasi e mo janfa. Sorasi ka janfa ka juwal ni politicien tay. Me ka tien de fo onyana. Bilay talay. Sanu e munke ni sorasi bla. Sorasi le bito mo bala ki ke mo ni fitini ni. Ne re ya santi ngi rantali. Mente do o fena. Sorasi le bi ke mo ni ye quoi. A benra che ye mo bay. Mo ba bi ke mo bay, mais sorasi le bi jiki ki ke mo dini. Ay sabali. Aw site sorasi blé. Président Simi était sorcier blé. Aw bekra politicien parce que abeka politique baradike aw beka do politique la. Aw ni be politique la. Ini mogo mu be barake, mogo mu be glugi. Ayala ta ali filmo nu ba supporter aw no le si, aw no si garalen te nyokona. Mogo si aw te ka mogo si fra nyokon ka ambe worom na kopi. Be jarjar lendo, be fara lendo. Et Malik kera ina fo sogo sude. Surugu be yanfe, duga be yanfe. Surugu o ye français, duga o CDA o ye. Ambe kashi, ne se kutumara kashira surodi. A benalache. Aou hina de benela parce que aou be entre le marteau et l'enclume ne be ka sauver de mais mogo munu be ka tigere fo aou kun vive Assimi oui mon kera sente la kain abeni alache abeni nga tunga che aou jugu saraka naba boya do luma ce sont vos pires ennemis président fefe bina ou kere fe mogo du bi joye Modibo Keita bia kere fe mogo te joye Thomas Sankara bia kere fe mogo te joye Ibeka bia kere fe mogo te ayem sen kere domina Ibeka ere kere fe mogo de kumbe quand ils entendent dans le secret d'état oui c'est pour vous dire que ne va mou fana ne ta kuma ka douter senga on ngonche de ne ba do sem colonel foi ta on ngonche foi te au sem colonel ngonche ne se go be ala de délai ala kana o colonel ou fara mais bila o be sraninka ay chogoroba lebu ay lebu fo ne kasira quoi tiens ay ntoro quoi ibala kale ka machine mais te ni gelen bara jumen ka cheka yini da cheka mais chebe bara la chebe ka jamana jobe ka neni dongo don ka ujimi de folo ya damina trophée bureau ma siente kelengono et les mêmes choses continuent et ça ne se persiste pas et che ibe dugo fembe la ti dugo ala la kuy ibe dugo fembe la bila ti dugo ala la ay sabali de meka chien de fo nyana bi bila ay sabali mogo mu be ka commentaire ou kebi mogo mu be ka vidéo partager bi a be franci mogo di o de besiga oula c'est la pure et simple vérité. Ne se ko ka problème na muso korba tara kan engono ka be fini boyer la ko ka transition danga nego nga kanake. Mente do bela. Ni mo mba ere frayer. Il faut jamais l'humilier. Tchamo ko tchama humilier la ka fanga inkono. Bilay talay. Mo ko tchama humilier la ou humilier la quoi. Les gens qui sont fiers de vous, les gens qui vous aiment, ou be ka humilier. Il be sera clé d'état. Soit ça marche ou ça cache. Mais bilay talay. Aw ba jugu ka kuma kan na me kuma no na nyini ke u bina fo kanya keta ujume mo fula dro mo saba dro olu ye jume onolu ya o mina be ko ka awla na o gena ka bo fanga ina bi ne se ku tungara tita malabli na o gena fanga ina bi kriji bene mine c'est pour vous dire combien de fois je vous aime beaucoup maintenant mara de fait nte galon fait ora to na tse ka gere nyogona aga filmo na je u shi garalen tawla mugo shi fara nyoko be fara lendo se dawo be kanyini kan fara ayala je na u bena alaba u garsige dale aw ne shogele mbanga ka mateme tele sabaka u tara amalo bankas comme nyoko ma delika ke oye kodo ye o te shin nyumai bon na u farale me nyoko ka alaba u garsige dale ni fara damina ro ala be nani kabako mako de ka u fara awa mugo
Seguka ye danga don ko ka fo ayana ko mogo ko ni nana ni farafarale jamana in kono ko ala ke i bia dinge kono u ya ci donda segu mogo ba u ye ngole ka fo nyana awan fana fle ka ci fo ayana segu mogo ba ko srana o ko u sranen do ko janfa de be ne fana bu ko de ne be seguka ko pio seguka ha ba ro segu tungara be billahi seguka ye ci de fo mogo ba te mali kono mogo nyana ma te mali kono mo man segu tungara wele ka kuma ni ate sabali te sa ate sabali mogo ye fin daminela mogo ye wula ka mo munu de bon rien qui ne connaissent rien on debe ka sangorota au krefe bi amaki ibe ka système ya ambe ibe ka système de condamna o vilomani activiste ni tukura surasu konna belan turuturu de do no sogali galon ka boy no ye sogali tun o betla ka tune fanayi na ma ke aka fuma ko nyama den tato fle na nyanu bula ka shibon teke kono awa ne ka vérité de folie flaw nyana bi aw ma bara nyuman ken ye sente kono aya betiki la tege ni ka sogali tade ni ka ira macron malien africain panafricain be ka sogali commentaire ke wakati na sente be ka sogali la gauche ka ira ko français sogali n'est rien ka ira français la ko sogali te foyer Hani ala ye ardena daile ko malien beka do kono nungu sarbe ti jo ardena dala ko sogalite do jugoya bolo foka nungu sar kum broncher do jugoya bolo foka ke chorobani ça c'est trop méchant un vieux il fa flan avec a yere faka jamana yi avec a choroba le budongo do avec a dénigrer dongo do fo ite bola mais fente fo asimima fente fo toma aw be jekulu la aw surasi dama be ñogon protéger mais le premier ministre Dieu la gauche bébé da tchekan e cha isabalisa ay sabali hademay bilay talay hademay nebo o fo onyana me sigaka na kadawiye ne ga ni kumay parce que mogo te tien fait o te kene ga ni kumay fait na o be tien fait aw be ne wele kan remercier de vraiment pour tout le kan yiga kuma mais na yaw me fait ne la o be na ya ke kele dretier aw tanono ne tambashi ne fana be nga côté na ne ba amerikia abana kuyi ne ka ko be ala de bulu abenala na kratie awane na tate moko kande nene fana ka fongo me koke malla c'est pour aider mon pays kuma bana pew awanga seguka ka kuma la me seguka yo kuma mfo yango la me seguka yo danga do ne kasira di mbali mawo ayo ni nanga janga seguka ka danga la me seguka yo danga do ne anga kuma ina me lulu mi ko o de sera ko jamana dirige ni koyi o bana ba ko malien be mama isi lelo kele ma ba ayo wini aga jo kele bi sera ni ga ju kele do yi parce que ni jamana de peramiga kanu yira ba klese ku jefe madama rofe ye sharia kala chuo ye sharia mi kala ama yiri fe ikana na a sharia sira ga voilà ayo la jere ay nyoro fana metkuni o bana ka yiri ma ye bele jere fe ay wini agajo kele mo ba o ba fe ka ama kele taga bayira ba ka jamana taga di faransima ka jamana taga di jamana di njuma ama janare ka fo colonel asimi ko jaye u yeni fara minge kani bolo no blala de ni bolo no blala ye jamana de bere jele bi ko colonel asimi ko ja ki sujeni ika fo so jola ika fo so kanuna o mana sente mo ye ni para minge ama janna anti son amore fondation de jamana bire fondi de alli ambarko mawuli sani aga ko babi ko CEDEAO do fe ka ko girngir ka tani CEDEAO wa ko pour que ambarko mawuli ambarko bi sigi do bela wa soro yi ko be girngir ka tani CEDEAO wa ba bali ambarko la programme de bubolo programme de CEDEAO bolo programme de France ya dama kay maliti ala maljum ayalla yen kuma bela jele fle ne seguka o de aw ka video ma bare o ka video were fana be muno fana kala tugo be je kula me nyoko fe nyodo fa bela jele ngena maliko be ka se digre kula mina sanno en tant sigi ble kanga jamana ka taka sira do fe amwa jeni sira mi anga nyoro fana me asukaru gale nanni aya jere ka mo ko ko hakilala la ko bi jamana jamba ala bi sanfe wallahi malien do masire ala ta ke fuire ni ma mi ngwe bi kre jamba ala ki jamba ni ma mi bi mali jamba ala ki jamba
ni maa min ko Mali ka taa ɲɛ k'e ti hami n'o ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɔgɔ bɔ o tigi la o tigi kɛ maa labilalen ye an ka jamana Ala k'a barika Ala k'a ka jamana kɔlɔsuma Ala ka jamanadenw bɛɛ u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ CNT mɔgɔw y'a malo u y'a kuma suli diɲɛ bɛɛ ko Mali ma ko sama sisan olu de bɛna to a bɛna fɔ a ma ko sonsa an ɲɛ b'a la hali maa minnu kun ye u bɛ sɛnɛ samara ye olu bɛ taa fɔ yɔrɔ sɔrɔ la CNT kɔnɔ Mali Ala i bɛ ka namiw olu bɛ taa fɔ yɔrɔ sɔrɔ la CNT kɔnɔ an b'an ka kɛlɛ la waati minnu na minnu ko ko ayi ko an ye fasoden jugu ye ko M5 ye fasoden jugu ye ko IBK de ye fasoden halala ye sisan olu bɛɛ nana olu bɛ taa fɔ yɔrɔ sɔrɔ la CNT kɔnɔna na o kumana a kɛra cogo di jamana kɛra cogo di a ye sabali a ka jamana in kɔlɔsibannen to a y'a kɛ Ala ni Ala kɛra kosɔn a ka jamana in kɔlɔsibannen to a ye bɔ zen la agenda caché minnu b'a bolo an b'a kalama o kumana jamana in tigɛ maa si sago ye ni Ala sɔnna a ma jamana in maa min tɔɲɔnnen don jamana in kɔnɔ o de ka ca kosɛbɛ maa tɔɲɔnnen ka dugawu Ala t'o fili dɛ o kumana jamana jugu jamana janfanba a y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o juguya Ala k'o janfa Ala ka jamana jɔ kuma filɛ dɛ danga donna dɛ segukaw ye danga don segukaw ye ne wele ko danga donna ne tun tɛ fɛ danga ka aw minɛ surasiw parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ janfa kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn quoi tu es trop sûr de toi même ne ko i bɛ ka ɲininka k'a bɛ minɛ a tɛ da la i bɛ ka popularité min sɔrɔ aw si ma sɔrɔ mais i bɛ ka binɛ mun na parce que a ye janfa de kɛ aw b'o sira de kan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bilahi talahi c'est des erreurs ne b'a fɔ aw ɲɛna parce que a wagati kɔnɔ ne y'a essayé n ko n bɛ accès sɔrɔ n'aw ye ma se quoi pour savoir ce qui se passe mais ne yɛrɛ mɔgɔba fɛn ye ko Mali mɔgɔ ɲɛnama an y'a mɛn bi fana ko président Assimi ye tracteur di fantanw ma o diyara n ye bi o diyara n ye sini donc an bɛ président Assimi fo o yɔrɔ la donc an b'a a yɔrɔ fɔ yan'an ka bɔ vidéo la an bɛ bi date fɔ bi ye lundi 20 juin 2022 ko président Assimi taara tracteur de di Sénégalais ma a diyara n ye an bɛ i fo président Assimi an ma ɲini maliyɛn bɛɛ fana fɛ surasiw bɛ k'u seko kɛ mais jamana tɛ jɔ f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na président Assimi ye baara min k'a ɲɛna dɛ an ɲini premier ministre Sogɛli ni Maliki Jawo an y'aw ye ɲɔgɔn fɛ bi a diyara an bɛɛ lajɛlen ye a ye to nin cogoya na vraiment an ka laɲini o de an ka laɲini tɛ aw ka séparer koyi mais an b'a deli aw fɛ a y'a kɛ Ala kama a bɛ sira min kan a ka caman fara o kan a kana na furugufurugu wɛrɛ bɔ yanni n ka bɔ kuma la président Assimi loi min fɛnna CNT la ka na loi in passer dɛ a y'aw sigi a ka kuma n'a ye loi in passer parce que jan de don n'i ma loi passer u y'i bila dilemme dɔ de kɔnɔ ne ye loi passer o kɔrɔ k'a fɔ k'i tɛ gouvernement fɛ k'i bɛ CNT de fɛ n'i banna loi fana passer o kɔrɔ k'i tɛ CNT fɛ k'i bɛ gouvernement de fɛ pour que o solution ye mun ye i bɛ Sogɛli wele ka colonel général Maliki Jawo wele aw bɛ sigi a bɛ kuma a bɛ fɔ ka bɛn kɛ ne t'a fɔ n ko karisa jo b'a la karisa jo t'a la mais ne bɛ mun kɛ nin dɔn ka taga muso dɔgɔya CNT kɔnɔ CNT kɛra mɔgɔ la maloya yɔrɔ di bila a ma ɲa an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka taga an ka ministre kunturu Ibrahim Ikasa Mayiga k'o la maloya fo ne kasira a bɛɛ nana cɛ ne kan ne tɛ mɔgɔ min mɔgɔ la maloya ne bɛ ba ye quoi ka mɔgɔ la maloya aw bɛɛ ye responsable devant les caméras du monde ka ɲɔgɔn na maloya fo dɔw bɛ tigɛ fɔ non c'est la démocratie a dugujɛ sabanan mun kɛra an ka dugu ma ci cɛ sabali sa jamana si tɛ jɔ nkalon kan awa o logique ne t'aw supporter o logique kan ne kɛ nin baw kɔ bi n baw kɔ sini segukaw ye ci mun fɔ ko wallahi ka digiru la a ye Ibrahim Ikasa Mayiga dɔgɔyali mun kɛ a ye réconciliation kɛ Maliki Jawo Ibrahim Ikasa wele i ka wele a ka ɲɔgɔn faamuya wala ye mun k'a ma ɲa mɔgɔ t'i cɛ ɲɔgɔn na maloya tan c'est pas bon c'est trop mal vu a bɛn ni Ala cɛ juguw de bɛ yɛlɛ la bi ça fait combien de jours jugu bɛ ka yɛlɛ Maliko la bi juguw yɛlɛla parce que CNT y'an bila ni problème kɔnɔna na a y'a remarqué wagati min na an b'a la ko k'an ka mandat renouvelé avec l'aménagement o wagati kelen kɔnɔna na an ka dugu bɛ ka attaquer o wagati kelen kɔnɔna na CNT mɔgɔw fana bɛ ka jahanama tasuma da an ka ministre ku k'an ka gouvernement lebu an ka sabali sa o bɛɛ ka Faransi sago de kɛ mais Ala k'an kisi o ma an ka mun ka nin fɔ Ala ka hakili ɲuman di aw bɛɛ lajɛlen ma Ala k'aw bɛn an ka laɲini aw bɛn de mais bɛn tɛ kɛ nkalon kan awa n tɛ nkalon ko la bi n t'a la sini awa salamu aleykum